Barbie Fortesa update. And abangan si Barbie sa Fast Talk with Boy Abunda. New teleserye, new movie, new era. Ano kaya mga itatanong ni Tito Boy kay Barbie? Abangan. Nakapag-taping pala si Barbie ng Fast Talk with Boy Abunda. Nung may nagpa-feature kay Barbie dyan sa GMA. Yan, suot ni Barbie. Yan, may podcast pala si Barbie. Yan, nag-photoshoot siya nung stylist magazine niya. Yan yung mga picture ni Barbie. Kailangan ilalabas yung podcast. Ang ganda ni Barbie, oh. Yung cast ng Beauty Empire, sila Sam, Concepcion, Choi Boomin, Kyle Alcantara at Barbie Fortesa, sa post ni Jess Reed, and Baby. Episode 8 na, ang Beauty Empire, Just a View. And napanoorin niya, siyempre. Sa post ni Barbie, and abangan ang Penthouse 77 and horror movie ni Barbie. Nasa July 30 na yan. Don't forget to subscribe. Click the notification bell for more update. This is Richard the Action Live. Stay tuned for more videos. See ya.